Salam alaikum. On va maintenant continuer la leçon des trois états physiques de la matière. Donc on va passer à la deuxième partie. Donc on a déjà parlé dans la première partie des corps solides. Maintenant on va parler des corps liquides et des corps gazeux. Grand 2. Les propriétés physiques des corps liquides. Est-ce que les liquides ont une forme propre? Alors pour répondre à cette question, on va regarder une vidéo. La voilà. Donc on va utiliser un récipient de forme cylindrique. نستعملوا واحد الإناء الشكل ديالو عبارة عن أسطوانة. Donc on va remplir ce récipient par un liquide. Donc on va utiliser bien sûr l'eau. Donc l'eau c'est un liquide. Donc on va utiliser l'eau comme un liquide. Donc voilà. Alors on remarque que l'eau prend la forme de ce récipient. الماء أخذ الشكل ديال الإناء. Le récipient est de forme cylindrique. Alors l'eau a le même, ou bien l'eau a la même forme de ce récipient. Il a une forme cylindrique. Maintenant, on va utiliser un autre récipient de forme parallélogramme. نستعملوا واحد الإناء آخر الشكل ديالو عبارة عن متوازي المستطيلات. Et on va transverser l'eau du premier récipient dans le deuxième récipient. غادي نفرغوا الماء اللي كان في الكأس الأول ولا في الإناء الأول في هذا الإناء الثاني. alors الماء حاليا راه عنده شكل أسطواني. donc l'eau a une forme cylindrique. On va transverser l'eau dans le deuxième récipient et on va observer si l'eau garde la première forme cylindrique ou bien il va changer la forme. غادي نشوفوا واش الماء غادي يحافظ على داك الشكل الأسطواني ديالو ولا غادي يغير الشكل ديالو. إذا نديروا التفريغ ديال الماء في هذا الإناء الثاني. فوالا. دونك شنو كنلاحظوا؟ واش الماء حافظ على نفس لا فورم اللي كان فيها في الأول؟ لا، إذا نغير لا فورم ديالو ولا خدالنا لا فورم ديال هاد لو ريسيبيون. دونك ماتنون لو ا اون فورم دو باراليلوغرام. الشكل ديالو هو عبارة عن متوازي المستطيلات. c'est-à-dire que les liquides, l'eau et les liquides en général n'ont pas une forme propre. ما عندهمش شكل خاص. Par contre, ils prennent la forme du récipient qui le contient ou bien qui les contient. donc السوائل كياخذوا الشكل ديال الإناء اللي كيكونوا فيه. إلا كان الشكل ديال الإناء أسطواني هذا السائل غادي ياخذ شكل أسطواني. كان الإناء متوازي مستطيلات غادي الشكل هذا الماء غادي ولا هذا السائل غادي ياخذ الشكل ديال متوازي مستطيلات إلى غير ذلك. donc un liquide prend la forme du récipient qui le contient. donc السائل كياخذ الشكل ديال الإناء الذي يوجد فيه. إذن هذه la première expérience. Maintenant on va réaliser une autre expérience. Donc ce récipient est sur un plan horizontal. donc هذا الماء السائل راه على واحد الشكل على واحد السطح اللي الشكل ديالو أفقي. دونك هذا السطح هذا. وإذا كتلاحظوا بأن الماء هنايا عنده مستوى أفقي. المستوى ديال الماء أفقي. الور هذا المستوى ديال الماء هذا اللي جاي في الأعلى واللي كيتماس مع الهواء اللي عنده تماس مع الهواء كنسميوه بالعربية السطح الحر. كنسميوه السطح الحر بالفرنسية لا سيرفاس
libre, la surface libre. Donc c'est quoi la surface libre? La surface libre, c'est la surface du liquide qui est en contact avec l'air. هو السطح ديال السائل الذي في تماس مع الهواء، الذي يوجد في تماس مع الهواء. دونك لو فوالا، هذا السطح الفوقاني هذا هو اللي كنسميوه السطح الحر، la surface libre. Pourquoi? Parce que cette surface est en contact avec l'air، عندها تماس مع الهواء. Alors la table est horizontale، هذه الطاولة راها أفقية. La surface libre est plane et horizontale، هذا السطح الحر راه أفقي ومستوي. horizontal أفقي ومستوي plane. Maintenant on va incliner le récipient، غادي نميلو هذا الإناء بواحد الزاوية معينة. واخا دونك نشوفو التجربة ديالنا. Donc avant incliner ce récipient, la surface libre est horizontale. هي راها أفقية. غادي نستعملو واحد المسطرة une règle pour vérifier si cette surface est horizontale. Donc voilà, la surface est horizontale, راها أفقية. Maintenant on va incliner le récipient. Bien. Donc lorsqu'on incline le récipient, cette surface, est-ce qu'il va rester plane et horizontale ou il va s'incliner aussi ولا حتى هي غادي تميل؟ إذن نديرو واحد الملاحظة ونشوف. Donc voilà, رجعنا la même règle utilisée au début. إذن شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأنها أفقية. كنلاحظوا بأنها أفقية. أدور واخا كنميلو الكأس، السطح ديال الماء كيبقى أفقي. واخا كنميلو الكأس، فعلا الكأس ولا الإناء راه مائل، ولكن السطح كيبقى لنا دائما أفقي ومستوي. دونك بلان اي horizontal. En général, la surface libre d'un liquide، السطح الحر لسائل، est toujours plane et horizontale. دائما كيكون مستوي وأفقي مهما كان الميلان ديال الكأس. ما يهمناش الكأس كيميل، ولكن الماء ما كيميلش ولا داك السائل ما كيميلش، كيبقى السطح ديالو دائما مستوي وأفقي. Alors voilà la première expérience. Donc on a un bécher, un Erlenmeyer et une éprouvette graduée. Donc ce sont des récipients utilisés en physique. هذا نستعملوه الثلاثة نتاع الأواني. هذا كنسميوه بيشي، هذا الإناء كنسميوه إرلنمير، وهذا الإناء كنسميوه إبروفيت أو بيان إبروفيت غرادوي، مخبار مدرج. Donc l'eau contenue dans le bécher، هذا الماء اللي راه كاين في البيشي، est transversé، غادي نحولوه ou bien on dit transvasé dans l'Erlenmeyer، غادي نحولوه l'Erlenmeyer puis dans l'éprouvette. Donc on remarque que l'eau change de forme. في الأول كان عنده la forme du bécher، ensuite il prend la forme de l'Erlenmeyer et enfin il prend la forme de l'éprouvette graduée. C'est-à-dire que l'eau n'a pas une forme propre et en général tous les liquides n'ont pas une forme propre. كاع السوائل ما عندهمش شكل خاص. On observe que le liquide transvasé dans des récipients gradués de formes différentes prend la forme du fond du récipient، كياخد الشكل ديال الجزء الداخلي للإناء du fond du récipient، mais garde le même volume، ولكن le volume ديالو ne change pas. Donc le volume bien sûr الحجم ديال هذا الماء ما غاديش يتغير، لحقاش الحجم اللي كان عندي في الكأس رجعناه في الدورق ورجعناه في المخبار المدرج. دونك الحجم ما تغيرش، ولكن الشكل تغير. دونك
كنهضروا على la forme, donc les liquides n'ont pas une forme propre. Maintenant, on va parler de la surface libre, donc la deuxième expérience. La surface libre d'un liquide contenu dans un récipient est la surface qui est en contact avec l'air. Donc, السطح الحر ديال واحد السائل، وهذا السائل بطبيعة الحال كيتواجد في واحد الإناء dans un récipient. شكون هي هاد la surface libre؟ est la surface qui est en contact avec l'air. هو السطح الذي يوجد في تماس مع الهواء. Donc voilà, donc هذه هي la surface libre pour le premier récipient. هنايا عندنا هذه هي la surface libre pour le deuxième récipient. Maintenant, on va faire une inclinaison des deux récipients. غادي نميلوا الكؤوس. من نميلوا الكؤوس غادي فعلا الكؤوس مالو، ولكن هاد لا سيرفاس ليبر غادي تبقى دائما بلان. au début كانت بلان et horizontale, et lorsque j'incline le récipient, cette surface reste toujours horizontale et plane. كتبقى دائما أفقية ومستوية. دونك هنا راها أفقية حتى هنا راها أفقية الكأس مال، ولكن la surface libre reste plane et horizontale dans tous les cas. La même chose pour le deuxième récipient. Donc dans ce cas, la surface libre est plane et horizontale. Lorsque je vais incliner le récipient d'un angle alpha, نميلو حنا هاد الكأس بواحد الزاوية معينة، la surface libre reste plane et horizontale. تبقى دائما مستوية وأفقية. Dans un récipient immobile, la surface libre du liquide est toujours plane et horizontale. دائما السطح الحر كيبقى مستوي وأفقي quelle que soit l'inclinaison du récipient. مهما كان ميلان الكأس، مهما كان ميلان الكأس، إذن السطح الحر كيبقى مستوي وأفقي. Maintenant passons à la troisième partie ou bien de la leçon, les propriétés physiques des gaz. الخصائص الفيزيائية للغازات. Est-il possible de modifier le volume d'un gaz؟ واش نقدروا نغيروا ولا نعدلوا تعديل موديفي لو فوليوم دان غاز، الحجم ديال واحد الغاز. إذا نديروا واحد التجربة باش نشوفوا واش فعلا نقدروا نغيروا حجم غاز أو لا. Donc on va utiliser bien sûr une seringue. On va enfermer une quantité d'air dans cette seringue. Donc غادي نحجزوا هنا واحد الكمية من الهواء داخل المحقنة، et on va boucher l'orifice de la seringue. وغادي نغلقوا الفوهة ديال هاد المحقنة. Ensuite on va pousser le piston. غادي ندفعوا المكبس. Donc voilà. Bien. Donc qu'est-ce que vous remarquez؟ نرجعوا نركزوا على le volume de ce gaz. Donc avant de pousser, donc on a un certain volume, le voilà, donc un grand volume. Donc lorsque j'ai poussé le piston, on remarque que le volume a diminué. الحجم نقص. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas pour ce gaz? Donc le gaz qui est dans la seringue bien sûr est l'air, هو الهواء. Donc الهواء عبارة عن غاز. Donc dans ce cas on dit que le gaz est compressible. الهواء قابل للانضغاط، ضغطته نقصت من الحجم ديالو. Donc هادشي شفتو في السنة الماضية. Donc les gaz sont compressibles. Pourquoi? Parce que j'ai modifié son volume. On a diminué le volume de ce gaz. Donc voilà, donc le volume est diminué. On dit que ce gaz est compressible. Maintenant passons à une autre expérience. Donc on va enfermer une autre quantité d'air dans la seringue
et on va boucher l'orifice. Maintenant, on va tirer le piston. Donc, lorsque je tire le piston, le volume de ce gaz augmente, كيزيد كيتوسع. كانت عندنا هنايا المحقنة، دونك رجعت هنايا، دونك le volume a augmenté. Donc voilà le volume initial. Donc lorsque je tire le piston, le volume de gaz augmente. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? On dit que les gaz sont expansibles. Donc les gaz sont expansibles. Donc ces deux expériences montrent que les gaz sont compressibles et expansibles. الغازات قابلة للانضغاط وقابلة للتوسع. Donc voilà l'expérience. Donc on a enfermé une quantité d'air dans la seringue et on a bouché l'orifice. La première expérience, on a poussé le piston, donc le volume de l'air diminue. Et la deuxième expérience, on a tiré le piston, donc le volume de l'air a augmenté. En appuyant sur le piston d'une seringue qui renferme de l'air et dont l'extrémité est bouchée. Donc on a l'extrémité ou l'orifice de la seringue est bouché. On diminue le volume du gaz enfermé. Donc نقدروا نقصوا داك الحجم ديال الهواء si bien sûr on pousse le piston. Inversement, on augmente le volume de gaz. ونقدر نرفع من هذا الحجم si je tire le piston. Les gaz sont compressibles et expansibles. Donc الغازات قابلة للتوسع وقابلة للانضغاط. En plus, un gaz n'a pas de forme propre. Donc الغازات بصفة عامة ما عندهاش شكل خاص. Il occupe tout l'espace qui lui est offert. كتاخد كاع المكان ولا تحتل كاع المكان التي تتواجد به. Par exemple, dans la classe a une forme de parallélogramme. عندها parallélépipède pardon. عندها الشكل ديال متوازي مستطيلات. الهواء هنايا كياخد الشكل ديال متوازي مستطيلات. الوغ الا درنا حنايا الهواء في واحد المحقنه الشكل ديالها اسطواني، الهواء غادي يكون عنده الشكل اسطواني. دونك الهواء غاز، هادشي اللي قلناه على الهواء غادي نقولوه على كاع الغازات. دونك الغازات تاخذ الشكل ديال المكان الذي تتواجد به، ولا كنقولوا بان الغازات تحتل المكان الذي تتواجد به. Donc un gaz n'a pas de forme propre, mais un شكل خاص. Il occupe tout l'espace qui lui est offert. Alors on a terminé la leçon. On va s'arrêter ici et on va réaliser les exercices dans les vidéos suivantes. Salam alaikum.